One sa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is your name? My name is Alisa Jamil Pino. Hi. Hi, hi. Can you say mama? Bye-bye. Can you say papa? Bye-bye. Bye-bye. Can you say ate? Okay. Can you say nana? Hello. Can you say lola? Okay. Can you say water? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Daddy. Bye-bye. 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 Blow a kiss. Unsay ngalan mama? Mama? Baba. Mama? Dado. Yagaw ka to. Mama? Mama? Okay, walking. Now we tap. Hilak ni Ate Saysay. Ang kamot. Ang kamot ba? Yun sa paghilak ni Ate Say. Yun sa paghilak. Ang kamot lang yun. Ikaw. Ikaw ang kusog kanako kalipay og dalang panan muabot man problema palit to bangke hamte dampe mama ko the doctor and the doctor said mabela na ko to, nakatago na kayo, nanoopo sa yung tumayo. Na. Howdy kikarabaw ba tote? Yeah. Beautiful eyes. Saan to siya? Beautiful eyes. Beautiful eyes ang baby, be. Ayesha. Ayesha. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Open, shut. Give a little clap. Beautiful eyes.